Hi guys, good morning. Oldro Guide, August 18, 2025. 3D National, STL, Mindanao, Still Visayas, sabay sa gusto. Hatag na putag bisper karon guys. Katong gusto maglasto. Recap lang ko gapon guys. August 17, 5 PM result 260. Atong pairing na 2002 guys ha. Kuha katong pairing guys. Parisag isa. Sa naka-pairing sa 2002. Congrats guys. Karon mo ata na bisper guys, Oldro Guide. August 18. Atong pinakauna na pairing kani guys oh. Bisper 7557. Kana guys. Kaya tong pairing sa 3D National guys, kuha pirmi guys ha. Busa mag-focus man sa tong pairing. Parisa ng isa, magsugod sa 0. Tayon sa 9. Katong gusto mo sabay sa tong combination. Ako iparisan ni guys, duwa ka combination guys ha. Oldro Guide, August 18. 3D National, STL, Mindanao, Still Visayas, sabay sa gusto. Ako ipares ni guys. Nara guys oh, duwa ka combination nara guys ha. Sabay sa gusto guys, positive mindset equals winnings. Nara guys, Bisper 5775 pidilas to. Nara ko ipares guys oh, 857. Ikaduwa, 957. Kanara guys, sabay sa gusto guys ha. Pick mong isa or duwa or last to yung tayan guys o bisper. Magkuha mo sa tong bisper kay kuha at perme tong bisper sa 3D National. Guwapo ka na na-guide guys ha. 857. Kung sa angle guide guys, 857 nara guys oh. 857. Kuha kay sa angle guys ha. 857. Sabay sa gusto guys. Pick mong isa or duwa guys. Ato ikaduwa na combination guys. Ikaduwa na pairing. Kani guys oh. Bisper 9119. Kato mahilig last to, tayo last to guys, kaya itong last to, kuha permi guys ha, itong pairing guys, kuha permi, pwede para sa itong pairing isa, magsug sa 0, o kanina guys, makuha lang mag pairing, kamo na bala, magsumpay na guys, Oldro Guide, August 18, 3D National, STL, Mindanao, Still Visayas, ako iparisan ni guys, duwa ra gyapon nga combination guys ha, duwa ka combination sa Bisper, 9119, kanina ko iparis guys oh, duwa ka combination guys ha, Bisper 9119. Kanira ko ipares guys. 291 391. Guwapo ka na pairing guys. Bisper 9119 pwede last to. Oldro Guide August 18. 291 391. Mag-focus mo sa tong pairing guys. Kay kuha pa naman tong pairing sa 3D National. Duwa ka combination guys ha. Bisper 9119 291 391. 91. Sunod na Bisper guys. Oldro Guide na ta guys ha. Oldro Guide. August 18, 2025. 3D National. STL. Mindanao. Still Visayas. Golden Rule. Rumble Purse. Before target guys. Atong sunod na pairing. Katumilig last to. Kuha kay perme itong last to sa 3D National guys ha. Yan guys oh. Sunod na pairing. Bisper. 3443. Guwapo ka na pairing guys, 3443. Tumilig last to, kuha ka na guys ha. O piri para sa isa guys, magsugod sa 0 pa sa 9. Ako ipares na guys. Duwa ra gyapon ka combination guys ha. Bisper 3443. Duwa ka combination ang iatag, Oldro Guide August 18, sabay sa gusto. Kanira guys oh, duwa ka combination guys ha. Bisper 3443, sabay sa gusto. Nara guys. 634 234. Guwapo kayo na combination guys. Bisper 3443 to combination Oldro Guide August 18 3D STL 634 234. Sabay sa gusto. Atong guide guys, pick mong isa or duwa na guys, muna yung tayan or mag-focus mo sa tong last to guys ha. Bisper. Kani sunod guys oh, pinaka last na to na Bisper guys. Oldro Guide August 18 Bisper 5335. Kato mahilig last to, tayo last to guys. 5335. Guwapo kayo guys ha. Nara guys oh, sa tong angle 53. Kuha kayong 53 na guys ha. Naku yung angle na karon. Bisper 5335. Pwede last to. Kanira duwa ka combination ragyapon akong yataga na guys. Kanira guys oh. Bisper 5335 635 235. Kung tanawon sa angle guys, nara guys oh.
635. Kuha kay sa angle na to guys ha. 635. 235 kana guys. Pick lang mag-isa or duwa guys. Asa yung ganana na guys. Oldro guide na ta guys ha. August 18. 3D National. STL. Mindanao. Still Visayas. Bispik sa guide guys. Pick mag-isa or duwa. Or mag-focus mo sa tong bisper. Kamo na bahala magpare sa tong bisper guys. 635. 235. Kani guys. Pinakalas na to na pairing day. Napaisa. Bisper. 7447. Oldro guide. Atong pairing guys, kung i-recap nyo sa 3D National, kuha pirme itong pairing guys ha. So mag-focus mo sa pairing. Sa atong combination, sabay mo sa gusto guys, pick mo isa or duwa. Duwa ra gyapon ka combination ako ipare sa na guys. Bisper 7447, Oldro guide August 18, 3D STL. Positive mindset equals winnings. Kaniro kay pares guys oh. Guwapo kini guys. Bisper 7447 974 874. Guwapo ka na pairing guys. Bisper 7447. Duha ka combination guys. Oldro guide August 18. 974 874. Pick mo asa na yung ganahan guys ha. Mag-focus mo sa pairing. Katong pairing, i-recap nyo yung result guys. Kuha pirme itong pairing sa 3D National. Kamu na bahala pare sa nasa itong pairing guys. Pidilas to. Pero kung gusto mo sabay sa kung combination, kanya guys oh, 974 874 Oldro guide August 18. Kanya guys, sigig doble atong result guys ha. Basta sigig doble. Dako kig chance mag-eskalira guys ha. Basta sigig doble guys, dako kig chance mag-eskalira. Nako eskalira dari tulo ka buk. All eskalira, bis eskalira. Nara guys oh. Katong gusto mag all eskalira, pwede ra gyapon mag all eskalira mo guys kay sigig doble ang result. Dako kay chance mag-eskalira guys ha. Basta mag-doble-doble ang result. Kanira ko eskalira guys ha. Tulo ka buok. 980 768 120. Katong gusto mag-all eskalira. Pwede gyapon guys. All eskalira. Bis eskalira. Tulo ka eskalira to guys. Oldro guide. August 18. 980 768 120. Guwapo kay na guide guys. Kung ang 120, kung atong nang i-angle guys. Nara guys oh. 120, angle kasi 120 guys. All eskalira, bis eskalira, angle kay guys oh, 120. Guwapo kay guys. Bis pick sa guide. All eskalira guys ha. Basta sigig doble. Musunod yun na sa eskalira guys. Sabay sa gusto. Golden rule. Rumble first before target guys. Atong last guys, kani oh. All triple, bis triple. Sabay sa gusto. Kung gusto mo mag-triple all, i-triple all tanan guys. Oldro guide, August 18.